نعم. طيب، نحن سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالكلام على السؤال رقم 45. ما الدليل على جواز لبس الحرز الذي فيه قرآن ونحو ذلك والذي ليس فيه طلاسم محرمة؟ لكن قبل أن نبدأ بذلك نقول لمن يحضر معنا: تقبل الله طاعاتكم، كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك، الله يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. نعم. Baik, setelah Syekh mengucapkan hamdalah, salawat dan salam, Syekh menjelaskan bahwasanya kita pada kesempatan pada hari ini, pada malam hari ini, kita akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 45 tentang dalil kebolehan menggunakan khiriz yang di dalamnya terdapat Al-Quran ataupun semisalnya. Kemudian sebelum kita mulai kajian hari ini, pada malam hari ini, Syekh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada kita semua. Naam Syekh. نعم. إذا ما الدليل على جواز لبس الحرز الذي ليس فيه قرآن ونحو ذلك والذي ليس فيه طلاسم محرمة؟ الدليل على جواز لبس الحرز الذي فيه قرآن قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عبد الله بن عمر: كنا نعلم صبياننا الآيات من القرآن. يعني هو عبد الله بن عمر يحدث عن شيء كان يعمله هو وغيره. ومن لم يبلغ قال: نكتبها على ورقة ونعلقها على صدره. هلا هو ولو بلغ لا مانع إذا علق هذا الحرز على صدره. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي بكتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. Pertanyaan ke-45, apa dalil diperbolehkannya menggunakan khiris yang di dalamnya terdapat Al-Quran, bacaan Al-Quran ataupun semisalnya. Tidak ada di dalamnya rumus-rumus yang diharamkan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minin. Artinya Allah menurunkan Al-Quran yang mana Al-Quran itu menjadi obat dan menjadi rahmat untuk orang-orang mukmin. Abdullah bin Amr berkata, kunna nu'allimu sibyanana al-ayat minal Qur'an wa man lam yablug naktubuha ala waraqatin wa nu'allikuha ala sadrih. Dulu kami mengajari anak-anak kami ayat-ayat Al-Quran. Adapun yang belum balik, yang kami lakukan adalah menulis ayat-ayat Al-Quran di atas sebuah kertas, kemudian menggantungkannya di dada mereka. Ini direwatkan oleh At-Tirmidzi dalam Sunat At-Tirmidzi. Naam Syekh. وروى الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب نتائج الأفكار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولها عند النوم من الفزع. وفي رواية إسماعيل: إذا فزع أحدكم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فكان عبد الله بن عمر فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من بنيه
أن يقولها عند نومه، ومن لم يبلغ كتبها ثم علقها في عنقه. قال الحافظ العسقلاني: هذا حديث حسن أخرجه الترمذي. نعم. Al-Hafidh نعم. Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dalam kitab Nataijul Afkar dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, bahwasannya dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalimat-kalimat yang digunakan untuk doa sebelum tidur. Nah, ketika mau tidur membaca doa ini, ataupun ketika terbangun dari tidur membaca doa ini. Dan dalam riwayat Ismail, idza fazi'a ahadukum falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Jika salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, maka hendaklah membaca doa ini yang tadi dibaca. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr mengajarkan ini kepada orang yang sudah balik, mengajarkan kepada orang-orang muslim yang sudah balik dari anak-anaknya. Anak-anaknya yang sudah balik diajarkan untuk membaca doa ini ketika mau tidur. Adapun yang belum balik, beliau tulis kemudian beliau gantungkan pada lehernya. Al-Hafidh Al-Asqalani menilai bahwasanya hadis ini hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Naam Syekh. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن حجاج قال: أخبرني من رأى سعيد بن جبير يكتب التعاويذ للناس. هذا رواه البيهقي في السنن الكبرى. وأما الحديث الذي رواه أبو داود في سننه: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فليس معناه التمائم والتعاويذ التي فيها قرآن أو ذكر الله، لكن المجسمة حرفت الحديث. والتمائم معروف معناها في اللغة وهي الخرز، كانت الجاهلية تضعها على أعناق الغلمان. كما أن الرقى التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها أنها شرك هي رقى الجاهلية وما كان في معناها، وليس المراد بها الرقى التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة. فالمشبهة يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Kitabul Iyal dari Hajjaj bahwasannya beliau beliau melihat Sa'id bin Jubair menulis bacaan-bacaan untuk melindungi diri, untuk tahsin ya kepada orang-orang. Juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirk. Nah, di sini memang ada penyebutan ruqa, tamaim, tiwalah, tapi bukan yang dimaksud di situ khiris yang di dalamnya terdapat ayat Al-Qur'an. Karena itu beda. Kalau yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran, terdapat zikir, itu diperbolehkan. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis itu sesuatu yang berbeda. Akan tetapi, orang-orang Wahabi itu menyelewengkan hadis ini sehingga dia selewengkan maknanya menjadi salah. Orang-orang Wahabi menggunakan hadis ini untuk mengharamkan khiris,
Tamaim itu apa? Tamaim itu yaitu ma'ruf ya, artinya sudah terkenal bagi orang Arab. Tamaim adalah biji-bijian yang digantungkan oleh orang jahiliyah pada leher-lehernya anak kecil. Nah, anak kecil itu pada leher mereka digantungkan kalung-kalung berupa biji-bijian. Begitu pula ruko, yaitu rukyah. Ini bukan rukyah yang syar'iyah ya. Yang dimaksud rukyah di sini yang merupakan syirik adalah rukyahnya orang jahiliyah. Ya. Bukan rukyah yang berisi ayat Al-Quran yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selainnya dari sahabat. Itu rukyah yang berbeda. Adapun orang Wahabi, mereka memang suka menyelewengkan makna kalimat ataupun makna hadis dari makna yang seharusnya. Naam Syekh. ومما يدل على ما ذكرنا ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره عشرا: تغيير الشيب، وخاتم الذهب، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات. الحديث، فمعنى الحديث أنه إن كان فيه معوذات: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وما كان من القرآن أو ذكر الله، الرسول ما صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، إنما نهى عن التي ليس فيها قرآن ولا ذكر الله. المشبهة تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرمون ذلك مطلقا، بل يقولون عن لبس الحرز إنه شرك، يقولون شرك شرك. وفي بعض البلاد إذا رأوا بعض الناس إنسانا يحمل حرزا يحاولون أن يقطعوه ويقولوا بألسنتهم شرك، هذا شرك شرك. كذبوا، هذا ليس شركا، إنما الشرك هو ما كان فيه عبادة للشياطين والأوثان. أما ما كان فيه ذكر الله وآيات من القرآن فالتبرك به حق. Nah, Termasuk di antara yang menunjukkan atau dalil dari yang kita jelaskan di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai atau membenci 10 perkara. Di antara 10 perkara tersebut adalah memakai emas, kemudian mewarnai misalnya mewarnai uban menjadi hitam untuk menipu, untuk mengecoh, juga melakukan ruqyah yang tidak syar'iyah. Nah, kecuali ruqyah yang menggunakan misalnya al-falaq, an-nas. Nah, itu ruqyah yang disukai oleh Rasulullah dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Jika ada seseorang yang melakukan ruqyah dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Begitu pula ayat-ayat Al-Qur'an lainnya ataupun menggunakan zikir, ya, bacaan-bacaan zikir, Rasulullah tidak melarang ruqyah tersebut. Akan tetapi yang dilarang oleh Rasulullah adalah ruqyah yang tidak menggunakan Al-Qur'an dan juga tidak menggunakan zikir. Kalau yang dilakukan oleh orang Wahabi, mereka mengharamkan ruqyah secara mutlak. Ya. Jadi berarti mereka orang Wahabi mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mengharamkan ruqyah secara mutlak. Apalagi masalah khiris. Ya. Mereka mensyirikkan orang yang menggunakan khiris. Bahkan di Madinah, di kota Madinah, ketika mereka melihat orang yang berhaji atau habis berhaji atau pergi berhaji menggunakan
menggunakan khiris, apa yang mereka lakukan? Mereka akan berusaha untuk merampasnya, memutusnya, ditarik sampai putus, dan mereka mengatakan ini syirik. Ini merupakan kedustaan bagi mereka karena memakai khiris bukanlah suatu kesyirikan. Akan tetapi yang syirik adalah menyembah setan, menyembah berhala. Adapun memakai khiris yang di dalamnya terdapat zikir, terdapat ayat-ayat Al-Quran, maka ini boleh ya, karena ini digunakan untuk tabarruk, untuk mengambil berkah. Naam Syekh. وفي كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت على ابن لأحمد وهو صغير تميمة في رقبته من أديم قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود أنه قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس. نعم. Dalam kitab وقد ذكرنا Masail, الإمام أحمد ومسائل الإمام أحمد لأن هؤلاء المشبهة ينتسبون لفظا للإمام أحمد فيقولون عن أنفسهم أنهم يتبعون الإمام أحمد والإمام أحمد يقول بخلافه. نعم. dalam kitab Masailul Imam Ahmad yang ditulis oleh Abu Dawud As-Sijistani, telah dikabarkan oleh Abu Bakar bahwasannya beliau dikabarkan oleh Abu Dawud, beliau berkata bahwasannya beliau melihat Ali bin melihat seorang anaknya Ahmad, ya, beliau melihat seorang anak dari Imam Ahmad, seorang anak dari Imam Ahmad masih kecil, kemudian ada di lehernya khiris, ada di lehernya khiris. Artinya apa? Artinya Imam Ahmad memperbolehkan seorang menggunakan khiris. Juga ada riwayat lain bahwasannya Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang menggunakan Al-Quran kemudian ditulis pada suatu kertas misalnya, lalu dibasuh dan diminum. Apa pendapat Imam Ahmad? Beliau berkata, arju alla yakuna bihi ba's. Ya, kata Imam Ahmad, saya mengharapkan bahwasannya ini tidak apa-apa. Artinya ini sesuatu yang diperbolehkan oleh Imam Ahmad. Kenapa kita menukil perkataan Imam Ahmad di sini? Karena orang-orang Wahabi itu mengaku mengikuti Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad saja memperbolehkan seseorang menggunakan khiris ataupun bertabarruk dengan tulisan Al-Quran, maka harusnya mereka juga mengikuti Imam Ahmad dalam hal ini, bukan malah menentangnya. Akan tetapi sebenarnya mereka itu hanya menipu orang-orang dengan mengatakan mengikuti Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad tidak seperti itu. Naam Syekh. ومعنى قوله التميمة حرز ولا يعني التميمة التي هي خرزات وثبت النهي عنها بقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. تلك التمائم التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها كان أهل الجاهلية يعلقونها على أعناقهم يعتقدون أنها بطبعها تحفظ من العين ونحوها من دون اعتقاد أنها تنفع بإذن الله، ولهذا الاعتقاد سماها الرسول صلى الله عليه وسلم شركا، كما أنه ذكر الرقى في هذا الحديث
لأن الرقى منها ما هي شركية ومنها ما هي شرعية. فرقى الجاهلية التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم شركا كان فيها دعوة الشياطين والطواغيت. ومعلوم أنه كان لكل قبيلة من العرب طاغوت، وهو شيطان ينزل على رجل منهم فيتكلم على لسانه، فكانوا يعبدونه. وأما الرقى الشرعية فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه. وأما التمائم فإن المسلمين من عهد الصحابة كانوا يستعملونها للحفظ من العين ونحوها بتعليقها، وتتضمن شيئا من القرآن أو ذكر الله. نعم. Yang dimaksud dengan tamimah yang ada pada leher salah seorang anak dari Imam Ahmad tadi adalah khiris. Jadi yang dimaksud dengan tamimah di situ adalah khiris, bukan biji-bijian yang digantungkan di leher seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yang mana itu dilarang juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Beliau bersabda, Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirik. Tamaim di situ yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang digantungkan oleh orang jahiliyah pada leher anak-anak mereka. Itu yang diharamkan oleh Rasulullah. Yang bahkan itu dikatakan syirik dalam hadis tersebut. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang jahiliyah meyakini bahwasannya biji-bijian tersebut dapat menjaga anak-anak mereka atau menjaga mereka dari penyakit ain dan penyakit yang lainnya. Mereka meyakini bahwasannya yang mereka lakukan itu menciptakan manfaat. Ya. Kalau seandainya keyakinan tidak seperti itu, maka berbeda. Yang mereka lakukan adalah mereka meyakini bahwasannya itu dapat menciptakan manfaat dengan sendirinya. Oleh karena itu, karena keyakinan itu Rasulullah menamakan ini sebuah kesyirikan. Begitu pula penyebutan ruqyah dalam hadis ini. Ruqyah itu ada kalanya ruqyah yang syar'iyah, ada yang tidak syar'iyah. Kalau yang sesuai dengan syarak, maka ruqyahnya syar'iyah itu boleh diperbolehkan. Adapun ruqyah yang berisi kesyirikan seperti ruqyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, maka ini dihukumi syirik. Karena apa? Karena di dalam ruqyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdapat permohonan terhadap setan-setan. Dan dapat kita ketahui juga yang dilakukan oleh orang-orang Arab, ya, kabilah-kabilah Arab itu mereka mempunyai hubungan dengan setan tertentu. Ya. Yang mana setan kemudian turun kepada salah seorang di antara mereka. Nah, kalau sekarang itu kerasukan gitu ya, kerasukan kemudian berbicara menggunakan lisannya. Lalu mereka menyembah setan ini, setan yang ada di orang ini. Ini yang dihukumi syirik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ruqyah syar'iyah, maka ini diperbolehkan, bahkan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Juga khiris yang dilakukan oleh para sahabat, oleh sebagian sahabat, itu telah diketahui kebolehannya oleh orang-orang Islam ya, dari zaman sahabat sampai zaman sekarang, itu mereka senantiasa menggunakannya untuk apa? Untuk menjaga dari penyakit ain dan semisalnya. Ruqyah atau khiris tadi isinya adalah bacaan Al-Quran ataupun zikir.
Naam Syekh. وفي كتاب معرفة العلل وأحكام الرجال عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي ثم ساق سنده عن الشعبي قال لا بأس بالتعويذ من القرآن يعلق على الإنسان انتهى. Dalam kitab Ma'rifatil Ilal wa Ahkamir Rijal dari Abdullah ibn Ahmad bin Hambal, bahwasannya beliau meriwayatkan dari ayahnya hingga Asy-Sya'bi. Lalu Sya'bi berkata, la ba'sa bit-ta'widhi minal Qur'an yu'allaqu 'alal insan. Asy-Sya'bi berpendapat, berkata, tidak mengapa menggunakan khiris yang berisi tentang Al-Quran lalu digantungkan pada seseorang, pada lehernya. Naam Syekh. وفي كتاب مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله قال عبد الله بن أحمد رأيت أبي يعني الإمام أحمد بن حنبل يكتب التعاويذ للذي يصرع وللحمى لأهله وقراباته ويكتب للمرأة إذا عسر عليها الولادة في جام أي وعاء أو شيء لطيف. هذا فيه نقل عن الإمام أحمد في هذا الأمر. نعم. نعم. Baik, dalam kitab Masailul Imam Ahmad yang dikarang oleh anaknya Abdullah, beliau berkata bahwasannya aku melihat ayahku yaitu Imam Ahmad bin Hambal menulis khiris-khiris untuk orang yang terkena penyakit ayan ataupun penyakit demam untuk keluarganya, baik itu untuk keluarganya maupun kerabat-kerabatnya. Juga menulis untuk seorang perempuan jika kesulitan melahirkan, ditulis pada suatu wadah ataupun pada selainnya. Ini merupakan nukilan dari Imam Ahmad dan juga ini menunjukkan kebolehan ataupun bahwasannya Imam Ahmad memperbolehkan hal ini. Naam Syekh. وأما حديث من علق تميمة فلا أتم الله له وحديث من تعلق شيئا وكل إليه رواهما البيهقي في السنن الكبرى فقد قال البيهقي عقب روايته لهما ولغيرهما من الأحاديث وهذا كله يرجع إلى ما قلنا من أنه إن رقى بما لا يعرف أو على ما كان من أهل الجاهلية لإضافة العافية إلى الرقى لم يجوز وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله متبركا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى فلا بأس به وبالله التوفيق ذكره البيهقي في السنن الكبرى. Nah, adapun sebuah hadis dikatakan man 'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Juga hadis dikatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Keduanya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Al-Baihaqi menyebutkan, setelah menyebutkan dua hadis ini, wa hadza kulluhu yarji'u ila ma qulna min annahu raqa bima la yu'raf. Ya. Ini ya, yang telah kami sebutkan kembali kepada penjelasan yang sebelumnya, yaitu jika ada seseorang yang melakukan ruqyah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui, bukan bacaan Al-Quran,
bukan zikir, pokoknya bacaan aja dia baca nggak tahu isinya apa. Ya. Juga ruqyah yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yaitu mereka meyakini bahwasannya ruqyah tersebut menciptakan kesembuhan, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun jika melakukan ruqyah menggunakan bacaan Al-Quran ataupun dengan bacaan zikir yang dia ketahui dengan niatan untuk mengambil berkah, yaitu turunnya kesehatan, yang asalnya sakit menjadi sehat, dan dia meyakini bahwasannya yang menyembuhkan adalah Allah, maka ini tidak masalah, ini diperbolehkan. Dan eh, yang memberikan taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekh. هل لأحد السؤال أو استيضاح أو استفسار إلى هنا؟ Apakah sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau yang ingin bertanya. Baik, silakan yang ingin bertanya boleh langsung open mic-nya atau bisa menulis di kolom obrolan atau komentar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya Ustaz, kalau misalkan ada barang yang hilang misal seperti itu, terus kita datang ke tempat yang orang yang kita anggap pintar begitu, apakah ini termasuk syirik atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Penjelasannya Ustaz. Soal Syekh. نعم. شخص فقد شيئا من ماله أو بضاعته فجاء إلى شخص إلى شخص آخر يسأله أين بضاعتي أين مالي هكذا هل هذا يعد شركا؟ هو أتى إلى شخص يسأله عن ذلك لما؟ يعني وهذا يظن أنه هو الذي أخذها لكي لا يجلبها له، يعيدها له. يعني هذا الشخص من الكهان يعني. آه. النبي ورد عنه في الحديث أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الكاهن هو الذي يتكهن، يخبر عن الأشياء التي تحصل في المستقبل. العراف هو الذي يتكلم عن الأشياء التي حصلت فيما مضى من الغيبيات، يعني فقد شيئا، ضاع شيئا، فيخبره أين ذاك أو من أخذها. فإن كان يصدقه بأنه يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد. Ya. Jadi dijelaskan oleh Syekh bahwasannya bertanya kepada orang semacam dukun itu ya, itu nggak boleh, dukun peramal didatangi itu nggak boleh, karena itu bahkan jika sampai dia membenarkan bahwasanya dukun ini mengetahui hal-hal gaib, maka dia sama saja telah telah melakukan kekufuran, ya, ini merupakan kekufuran karena meyakini ada selain Allah yang mengetahui hal gaib. لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. Ya. Karena tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Itu jika tanyanya ke dukun ya. Kalau tanyanya kepada orang orang sekitar situ ya nggak apa-apa. Tanya misalnya ada yang lihat barang saya seperti ini sifatnya, ya nggak apa-apa. Itu kan mencari barang tahu, ada yang tahu atau barang tahu ada yang ngambil gitu kan. Sehingga diketahui ada yang melaporkan. Tapi kalau datangnya kepada orang yang nggak ada kaitannya dengan barang itu, dia meyakini bahwasannya orang ini tahu hal-hal gaib.
hal-hal yang telah terjadi, maka ini merupakan sebuah kekufuran. Saya bacakan pertanyaan yang di kolom komentar. Kalau hiris yang dipakaikan untuk anak yang sakit demam atau ayan seperti dijelaskan tadi, bagaimana bacaan surat ataupun ayat-ayat apa gitu? Hmm. هذا lagi. Naam Syekh, dijawab soal. Yas'al ahaduhum al-hirzu lil ain minal ain wa minal humma ma huwa Syekh? Mada fihi yani? Hal warada fi dhalika syai'an mada? هو يوجد بعض الآيات أو أذكار وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كتبت كما هي فهي جائزة. Ya, jadi ada kata Syekh ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan hal tersebut, artinya ada diriwayatkan dari Nabi bahwasannya jika ayat-ayat tersebut ditulis bagaimana diajarkan, maka ini bisa menjadi faedahnya adalah menyembuhkan dari ain ataupun dari demam. Ma hiya hadil ayat Syekh? فها Ma hiya hadil ayat? لا أدري، Hmm. لا أذكره. Namun Syekh tidak ingat ya ayat-ayat ini. Tapi biasanya ada yang di antara guru-guru kita yang itu membeli dari hiris-hiris yang di Lebanon, itu ada. Biasanya yang khusus faedahnya untuk demam ataupun untuk menjaga dari penyakit ain dan semisalnya. Ustadz izin bertanya, Iya, silahkan. apakah hirs boleh dibawa masuk ke kamar mandi atau toilet, Ustadz? Gimana? Coba diulangi. Apakah hirs boleh dibawa masuk ke kamar mandi atau toilet? Soal Syekh, hal yajuzu an yuhmal al-hirzu ila al-hammam? يجوز، نعم. Kata Syekh ليس في diperbolehkan. ذلك معصية. Boleh ya, tidak haram hukumnya. Oke, baik Ustadz. Silakan yang ingin bertanya lagi di seputar materi atau yang masih kurang jelas, mari dipersilahkan. Iya, Saya Assalamualaikum. Ibu Neni, silakan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Syekh. عليكم Waalaikumsalam السلام warahmatullahi ورحمة wabarakatuh. الله. Iya, Syekh. Ustadz, kadang saya biasa melihat orang yang diruqyah itu, Ustadz, kadang itu dia kerasukan. Terus kerasukannya itu yang saya mau tanyakan, apakah itu kerasukannya dari setan atau apa, Ustadz? Karena kadang mereka itu berkomunikasi dan menanyakan orang yang kerasukan itu, Ustadz, kalau lagi di ruqyah. Yang saya mau tahu itu aja, Ustadz. Apakah betul orang yang kerasukan itu, yang berbicara orang itu, apakah seorang apa jin atau setan itu atau apa, Ustadz, atau siapakah itu, Ustadz? Yang saya mau tanyakan itu aja, Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal عندنا أحيانا تفعل يعني الرقية وفي أثناء الرقية يحصل من أحدهم أنه يتكلم لكن لا يدري ما يقول يعني كأنه جني يتكلم على لسانه هل هذا هو جن الذي يتكلم على لسانه أو ماذا؟
قد يكون جن دخل به. Ya, jadi jawaban dari Syekh, ya memang terkadang jin ya yang berbicara itu, kerasukan jin ketika ruqyah. Berarti Ustadz kita boleh ya berkomunikasi sama jin itu Ustadz ya. Dan kita boleh membenarkan apa yang dikatakan oleh jin itu Ustadz. Kalau misalnya dia mengaku dia seorang ini gitu Ustadz. Hal yajuzu mukalamatul jinni wa tasdiqu kalamihi? هلا مكالمة الجني إذا كان لأمر جائز فهو جائز، أما إن كان لأمر حرام فهو حرام، وإن كان لشيء فيه إعانة على كفر فهو كفر، فعلى حسب ماذا يتكلم ولما يتكلم. Ya, jadi berkomunikasi dengan jin itu ya tergantung apa yang dilakukan, apa permintaan jin tersebut. Kalau dalam perkara yang boleh ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam perkara yang haram ya haram. Jika di situ ada membantu dalam kekufuran, jinnya melakukan kekufuran, kemudian dia melakukan kekufuran tersebut, maka ini juga jatuh kepada kekufuran. Sudah jelas ya dari pertanyaan ini? Ya Ustadz. Syukron Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Hiris ayat Al-Quran yang tidak tertutup. Nah, ya. أستاذ حواري، Naam Syekh. دعنا نذكر هذا السؤال أيضا 46 تكلم على ذكر الله في الجنائز. في الجواب ذكر الله في الجنائز جائز بلا خلاف، بدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله سبحانه وتعالى لم يقيد بهذه الآيات إلا في الجنائز، بل الأمر مطلق، فإذا الذكر جائز في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن. نعم، سواء كان قائما أو قاعدا أو مستلقيا على جنبه أو غير ذلك. نعم. Baik, kita lanjutkan ya sekarang pada pertanyaan yang ke-46. Apa hukumnya membaca zikir pada jenazah? Ketika ada jenazah lalu membaca zikir di situ. Apa hukumnya? Membaca zikir dalam melayat jenazah ya, itu hukumnya boleh tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Juga dalam ayat yang lain, Allah memuji orang-orang yang berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, juga dalam keadaan berbaring ataupun terlentang. Itu menunjukkan apa? Berzikir itu boleh dilakukan tanpa ada kekhususan di tempat tertentu pada waktu tertentu. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, terlentang, tidur miring, itu boleh berzikir. Termasuk diantaranya adalah ketika ada jenazah, melayat jenazah, boleh. Naam Syekh. وأما الدليل من الحديث ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه، فالآية ليس فيها تقييد بمكان مخصوص أو وقت مخصوص، كذلك أمر الحديث، فلا يسوغ تحريم ذلك.
وهذا نص من كلام المجسمة في تحريم ذكر الله في الجنازة، أنهم قالوا قال علي عبد الحميد تلميذ الألباني في كتابه المسمى الموت وعظاته وأحكامه إنه لا يجوز قول وحدوا الله في أثناء الجنازة، وكذلك ذكر الله، أنه لا يشرع حمل الجنازة على سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، لأن ذلك من عادات الكفار. في الجواب نقول إنه لم يثبت أنه من عادات الكفار. وأما بالنسبة للقول وحدوا الله خلف الجنازة فإن ذلك جائز لما فيه من تذكير الناس بذكر الله عز وجل وإبعادهم عن غيبة المسلمين، بل يستحب ذكر الله في أثناء تشييع الجنازة كي لا يقعوا يعني في المعاصي. نعم. Baik, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa berzikir dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, beliau senantiasa berzikir. Karena zikir tidak memiliki batasan waktu khusus, tempat khusus, tidak ada. Maka tidak ada bukti ataupun dalil pengharaman membaca zikir ketika melayat jenazah. Adapun yang dilakukan oleh orang Wahabiyah, orang-orang Wahabi mereka mengharamkan berzikir ketika melayat jenazah. Salah satunya adalah penegasan dari Ali Abdul Hamid yang merupakan murid dari Al-Albani dalam kitab Al-Mautu Idhatuhu wa Ahkamuhu. Dia mengharamkan seseorang mengatakan wahidullah. Biasanya kalau orang jenazah itu kan wahidullah, kemudian la ilaha illallah, itu mereka haramkan, ya, yang disebutkan oleh Ali Abdul Hamid tadi. Juga tidak boleh katanya jenazah dibawa pada kendaraan tertentu, pada mobil tertentu yang khusus untuk jenazah. Dan mengiringi jenazah tersebut katanya juga nggak boleh. Kenapa? Karena kata dia ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Padahal ini tidak benar, ya. Ini bukan kebiasaan orang-orang kafir. Jawabannya apa? Jawaban kita tidak ada bukti yang menunjukkan bahwasannya yang dilakukan tersebut adalah kebiasaan orang kafir. Adapun perkataan wahidullah kemudian diiringi oleh perkataan jenazah, para pengiring jenazah la ilaha illallah, ini sesuatu yang jelas boleh, ya. Jelas boleh karena ini merupakan peringatan untuk mengingati, agar orang-orang mengingat untuk berzikir mengucapkan la ilaha illallah, daripada apa? Daripada mereka melakukan ghibah. Lebih baik mereka sambil mengiringi jenazah membaca zikir, termasuk zikir tadi la ilaha illallah. Itu merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang boleh. Naam Syekh. أيوه. هل لأحد السؤال أو استيضاح أو استفسار إلى هنا؟ Ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau yang di kolom chat yang masih terkait dengan khiris tadi, ya, kalau ada bacaan Al-Qur'annya tidak tertutup kemudian dibawa ke toilet itu boleh, tetapi hukumnya makruh, ya. Tapi kalau sudah ditutup maka tidak makruh. Jadi agar tidak jatuh kepada kemakruhan ditutup khirisnya. Adapun pertanyaan berikutnya saya baca di sini, berzikir harus dalam, ya, saya tanyakan kepada Syekh. Sa'ala ahaduhum hal yushtaratu lidzikri نعم. yaqulu ahaduhum hal yushtaratu fi dzikri an yakuna mutawaddian wa tahiran.
لا يشترط لكن الأفضل أن يكون على وضوء. Ya. Tidak disyaratkan harus berwudu ya, akan tetapi lebih utama kalau dalam keadaan berwudu. Oke, baik. Tidak. Ada lagi mungkin Bunda Usrina. Tadi mau bertanya? Ketika berzikir tidak harus dalam keadaan berwudu. Ya, masalah hiris tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang saya mau tanyakan tadi ini penggunaan hiris, bagaimana di dalam hati kita itu ketika kita menggunakan hiris, apakah misalnya kalau saya mengatakan saya gunakan ini, kan di situ ada fungsi manfaat faedahnya kalau tidak salah ada sebagai pelindung, ada penyembuh. Ketika kita menggunakan lalu kemudian sering saya menggunakan lalu kemudian tiba-tiba kita tidak menggunakan, ada perasaan aduh saya tidak pakai hiris saya. Jangan-jangan ada misalnya karena terlanjur sudah meyakini seperti itu. Apakah itu tidak termasuk syirik ya? Atau misalnya saya mengatakan saya menggunakan sebagai pelindung. Apa itu tidak menjadi jatuhnya syirik ya dalam hati itu? Kenapa? Karena ya kan satu-satunya Allah. Apapun itu salah satunya adalah Allah yang berkuasa. Nah, itu yang sering mau bergelayut di hatiku. Karena kebetulan saya juga sudah memiliki hiris, malah 3 saya beli. Itu hirisnya. Saya sering gunakan juga. Dan yang kedua tadi kalau dikatakan tidak apa-apa membawa masuk di WC ini saya kembali mau mengkonfirmasi gimana karena kan selama ini yang kita paham itu tidak boleh kalau ada ayat-ayat hatta itu hadis atau salawat yang dimuliakan kemudian terbawa ke WC. Saya sering sekali kalau saya pakai itu tapi tertutup sih. Biasa saya kalungin biasa pakai itu. Saya sering kali terbawa, tidak ingat. Terbawa masuk di WC. Terima kasih Ustadz itu mohon penjelasan ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau masalah hiris tadi hukum membawanya ke kamar mandi itu berbeda dengan kita membawa Al-Qur'an ataupun membawa kertas yang terdapat tulisan ayat Al-Qur'an. Beda dengan membawa hiris ya. Walaupun sama-sama tertulis ayat Al-Qur'an misalnya. Itu berbeda hukumnya. Kalau membawa hiris ke kamar mandi, ke toilet itu memang tidak dosa. Nah, akan tetapi jika nggak ada tutupnya, tidak tertutup itu makruh. Tapi kalau terbuka itu tidak kalau tertutup itu tidak makruh, kalau terbuka makruh ya. Soal Syekh, ماذا نوى الشخص إذا استعمل الحرز ويعني أحيانا يخطر على القلب أنه إذا خلع هذا الحرز يحصل أنه يعني كأنه يخاف من شيء. هل هذا يضر أم لا شيخ؟ يا أستاذ لأحد السؤال بعده؟ نعم شيخ. ماذا نوى الشخص إذا استعمل الحرز؟ شو ماذا نوى؟ هو لما يستخدمه؟ أليس الحفظ من شر الشياطين بلى أو لشيء حسن؟ هذه هي. نعم. Jadi ketika orang menggunakan hiris itu niatnya ya untuk melindungi diri dari syaitan seperti itu. Syekh, amma ada soal, amma idza kana syakhsu min adatihi an yasta'mila hadzal hirs summa khala'ahu li amrin ma fa yash'ur fi qalbihi annahu sayusibuhu kada wa kada hal hada yadur am la syekh? هو لا شك أن الآيات فيها أسرار وكذاك أحاديث النبي ومن التزم بذكرها بقولها
أو بحفظها معظما لها، فيندفع عنه كثير من الآفات، وبذلك يكون قد استفاد. Ya, berarti memang membawa hiris yang di dalamnya terdapat tulisan ayat Al-Quran, memang itu ada faedahnya ya. Dan ya faedah-faedah ini memang faedah-faedah yang nyata, sehingga seseorang tersebut bisa merasakan faedah tersebut. Ini ada pertanyaan tentang membawa HP. Kalau HP-nya mati ya nggak apa-apa, tapi kalau dimaksud HP-nya terbuka Al-Quran itu mungkin yang dimaksud ya. Coba diperjelas lagi pertanyaannya. Ketika di kamar mandi membuka aplikasi Al-Quran, apakah bagaimana? Kalau HP-nya mati, off ya, nggak nyala, nggak buka Al-Quran ya nggak apa-apa. Diperjelas lagi pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan perbedaan antara, apakah ada perbedaan antara hiriz, rajah. Rajah kalau dalam bahasa Arab ya hiriz itu mungkin. Ta'widh. Kemudian batasan dalam mengambil wasilah dengan meminta pertolongan ataupun perlindungan kepada Allah dengan hiriz ini. Kalau batasannya ya, yang jelas tetap meyakini bahwa saya menciptakan adalah Allah, kemudian hiris ini hanya sebagai wasilah, perantara saja. Syekh, hal yujad farq bain نعم. al-hiris wa ta'widh? شو المراد بالتعويض؟ قول أعوذ بالله. المذكور فيما في الدرس يعني يوجد تعويض هكذا. تعوذ بالله قد يكون بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. Ya, berarti kalau hiris itu ya seperti kertas yang ditulisi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau ta'widh itu ya seperti bacaan kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Semacam itu. Ya. Intinya kedua-duanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk melindungi diri kita dari bahaya setan. Ada pertanyaan tentang sesajen ataupun melakukan sesuatu ritual ya, sesajen itu ritual untuk kata-katanya memindahkan hujan. Ba'du ahli biladina syekh yaf'alu fi'lan ma li hatta la yusibahum al-matar. Hal hada yu'adu syirkan? فالذين يفعلون شيئا ما كي لا يصيبهم المطار، يرفعون هذه التي تسمى شمسية كي لا يصيبهم المطار. ما فهمت عليك. بعض أهل بلادنا يفعل فعلا يعتقدون أن هذا يمنعهم من المطر حتى لا يصيبه المطر في يوم ما في يوم من الأيام. عندهم وليمة مثلا في يوم مخصوص فيفعلون هذا الفعل يعتقدون أن هذا يمنع المطر. ما عرفت عن ماذا تتكلم. Syekh tidak bisa memberikan hukumnya ini karena memang ini agak
agak sulit dijelaskan ya. Sepertinya sudah cukup ya pertanyaan-pertanyaannya. Tidak ada pertanyaan lagi. Yang berkaitan dengan tema ini ya. Iya Baik. Ustadz, sepertinya tidak ada Ustadz. Boleh ditutup dengan doa dan tahlil. Naam Syekh, intahatil as'ilah. إلى هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم أدخلنا الجنة بسلام يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على حفظ القرآن الكريم واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة قبره الشريف في المدينة المنورة وأكرمنا برؤيته في المنام على صورته الأصلية. اللهم إنا نسألك التقوى والولاية والثبات على كامل الإيمان ونسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. اللهم احشرنا تحت لوائه يوم القيامة واجعلنا من الطاعمين الكاسين الراكبين المستظلين تحت ظل العرش على منابر من نور. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر طاعاتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا
وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واجعل حسابنا يسيرا. اللهم عافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم اجعلنا من الذين تبشرهم الملائكة بدخول جنتك. اللهم اجعلنا من الذين يبشرهم سيدنا عزرائيل برحمتك ورضوانك. اللهم اجعلنا من الذين تخبرهم الملائكة عن الله بقولهم سلام قولا من رب رحيم. اللهم نور قبورنا ووسعها مد البصر واجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا من أهل عليين ومن أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة بلا عذاب مع السابقين الأولين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين وأكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واعف عنا يوم العرض. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهالينا ومن الماء البارد. اللهم كما جمعت بيننا وبين بعض المسلمين في هذه الدنيا على طاعة، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجمعنا بالأنبياء والأولياء والصالحين. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأهالينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين. اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء، وآتهم وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس. اللهم اغفر لمن كان سببا في اجتماعنا في هذا المجلس. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة. آمين يا أرحم الراحمين.